Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillah masyaallah maka namin nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia Arabiah. Saya Ahmad Hasin Rifki, mahasiswa UINHAS Jember dengan NIM 20510102005. Akan mempresentasikan atau menerjemahkan dari video bahasa Arab dengan judul Fadlul Ilmi dari Syekh Abdussalam Az-Zuhair. إن حديثنا الليلة حديث عن العلم وفي العلم. هذا العلم هو ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد قال نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر. فالناس يتفاضلون بمعايير كثيرة، أجلها عند الله عز وجل ما حوته نفوسهم من هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه في الصحيح. Pembicaraan malam itu adalah pembicaraan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini adalah warisan para nabi. Semoga doa dan damai Allah menyertai mereka, dan semoga Allah memberkati dan memberinya kedamaian. Mengatakan bahwa para nabi tidak mewarisi dinar atau dirham, tetapi mereka mewarisi pengetahuan. Jadi siapapun yang mengambilnya dengan bagian yang besar, dan mereka memenuhi banyak standar untuk Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa mereka terkandung dari pengetahuan ini yang merupakan warisan para nabi. Dalam hadis Hamid bin Abdurrahman bin Muawiyah mengatakan, semoga Allah senang dengan beliau dalam dua hadis. ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن خير الناس قال: عن معادن العرب تسألونني، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فلذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخير الناس وأكرمهم وأعلاهم منزلة وأرفعهم درجة إنما هم الذين كانوا منتسبين للعلم، وأعلاهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم بعدهم الناس الأمثل فالأمثل. ولذلك جاء في رواية عند أبي يعلى في المسند وفي إسنادها رجل فيه ضعف وهو أبو الوليد الموقري، ولكن معناها صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن لم يفقه فلا خير فيه، من لم يكن في قلبه شيء من الفقه. Jika dia tanya tentang orang-orang terbaik, mereka mengatakan tentang logat Arab. Anda bertanya kepada saya pilihan Anda dalam ketidaktahuan Islam. Jika mereka memahami keaslian hadis Nabi SAW, saya adalah orang-orang terbaik dan yang paling terhormat, tertinggi derajatnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berafiliasi dengan ilmu pengetahuan nabi-nabi. Setelah mereka orang-orang ideal, cita-cita datang dalam narasi Abu Ya'la di Musnad. Dalam dukungannya, Harden memiliki kelemahannya. Abu Al-Walid Abu Qori, tapi memaknanya memang benar, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Al-Fath bahwa damai dan berkah Allah bertakwa. Nabi SAW berkata, siapapun yang tidak memahaminya, tidak ada kebaikan dalam dirinya, yang tidak memiliki jurisprudensi di dalam hatinya.
ولم يعلم شيئا من العلم فإنه لا خير فيه البتة. وهذا معنى قول المأمون الخليفة العباسي المشهور: إن الناس رجلان، رجل طالب لعلم وآخر قانع بجهل. فالمرء كلما ازداد علما وحرص على هذا الأمر وابتغاه وسعى في تحصيله فإن هذا علامة خيريته. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: إنك إذا رأيت الشاب الحدث يتتبع حلق العلم ويقرأ في كتبهم وينظر في دروسهم وما قالوه فاعلم أن الله أراد به خيرا، بل هو بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم من خير الناس من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan bahwa tidak ada kebaikan dalam dirinya. Berkat ini, makna dari perkataan Khalifah Al-Abbasiyah terkenal bahwa orang adalah seorang pria yang mencari pengetahuan, dan yang lain puas dengan ketidaktahuan, akhirnya puas dengan beja. Semakin dia belajar, tertarik pada masalah ini, dan mereka mencari upaya untuk mengumpulkannya. Ini adalah tanda yang saya baca Syekh Muhammad bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya, mengatakan bahwa jika Anda melihat pemuda yang mengikuti penciptaan sains, membaca buku-buku mereka, melihat pelajaran mereka, dan apa yang mereka katakan, saya tahu bahwa Tuhan menginginkannya. Ada kebaikan di dalamnya. Tetapi dalam hadis Nabi, semoga dan damai Allah besertanya, bahwa apa yang Tuhan kembalikan dengan kebaikan adalah baik baginya dalam agama. ومن العجب أن هذا العلم منح من الله عز وجل، فليس الناس بمحصلين له بالتمني ولا بالترجي، وإنما بمواهب منه سبحانه وتعالى وأرزاق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ومن أعظم ما يرزق المرء به العلم. ومع ذلك فكما أن العلم رزق وهبة من الكريم جل وعلا، فإن هذا العلم أعني العلم الشرعي يحتاج إلى تعلم واكتساب. ولذا جاء في الحديث عند الطبراني بإسناد حسنه بعض أهل العلم أن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالمرء لا يولد عالما ولا يخرج من بطن أمه فاهما فقيها، بل لا بد له من التعب في هذا العلم والرحلة في تحصيله وبذل الغالي والنفيس لأجله. Pengetahuan tentang ilmu ini berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan manusia. Kita mendapatkannya dengan berharap atau bersikap baik untuk datang, tetapi talenta darinya yang Maha Kuasa dan berkati Anda, Tuhan saling menyukai dalam mata pencarian salah satu yang terbesar yang memberikan pengamatan ilmu pengetahuan. Namun sama seperti ilmuwan adalah mata pencaharian dan hadiah dari yang dermawan, dan di atasnya adalah pengetahuan ilmu. Pengetahuan Islam perlu belajar waktu 1 jam, dan jika disebutkan dalam hadis At-Tabarani dengan dukungan yang baik dari beberapa orang orang-orang yang berilmu, bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pengetahuan adalah dengan belajar tetapi bermimpi terlahir sebagai ilmuwan dan tidak keluar dari rahim ibunya, selalu menjadi ahli hukum, sehingga ia harus lelah dalam pengetahuan ini, dan perjalanan dalam pengumpulannya memberikan berharganya baginya, dan kemudian setelah itu ثم بعد ذلك لا ينال المرء منه شيئا إلا بتوفيق من الله جل وعلا وإعانة منه سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم أيها الإخوة، إن الحديث عن العلم وفضله ومكانة أهله حديث تشرئب له النفوس وتسعد به الأرواح الصادقة، لأنه حديث عن الصالحين بل
عن خير الصالحين، فإن خير الصالحين هم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، ولذلك كانت العبادة القليلة ممن يعلم أحكام العبادة أفضل وأعظم أجرا عنده جل وعلا ممن يفعلها تقليدا ومحاكاة. ففي المسند من حديث عمار رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عنه أنه قال إن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها. Seseorang tidak mendapatkan apa-apa darinya kecuali dengan keberhasilan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya dari Dia yang Maha Esa. Jika tidak ada pertolongan dari Allah untuk anak itu, hal pertama yang menuai ketekunannya adalah yang Maha Esa. Saudara-saudara, berbicara tentang ilmu, kebajikan dan statusnya orang-orang adalah hadis yang menyerap jiwa baginya, dan berbahagialah dengan jiwa-jiwa yang jujur. Karena itu adalah hadis tentang orang benar, tentang yang terbaik dari yang benar, bahwa yang terbaik dari yang benar atau para ulama adalah ahli waris para nabi. Oleh karena itu, sedikit ibadah dari mereka yang tahu aturan ibadah yang lebih baik, dan pahala terbesar baginya adalah orang-orang yang tidak melakukannya imitasi dan simulasi di masjid. Dari hadis Umar, semoga Allah senang dengan dia, bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa dia hanya memiliki setengah dari doanya. إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. يقول أهل العلم: فالمرء يصلي وبجانبه صاحبه، وأحدهم يعظم أجره أكثر من أجر صاحبه، بل ربما وصل إلى 10 أضعافه، تم له الأجر والآخر إنما نال عشرها. والسبب في ذلك أمران: ما وقر في قلبه من الإخلاص لله عز وجل، وما فعله بجوارحه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان غير خالص لم يقبل. Semua kecuali seperempatnya, kecuali seperlimanya minggu ini. Oh, tapi harga 9, hanya 10. Ya, orang-orang pengetahuan mengatakan yang satu berdoa dan yang di sampingnya temannya, salah satu dari mereka memperbesar pahalanya lebih banyak untuk temannya, tetapi mungkin dia mencapai 10 kali lipat dari Tuhan, kecuali 2 mana lainnya. Memerasnya dan alasannya adalah sesuatu yang dihormati di dalam hatinya karena pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan apa yang dia lakukan dengan luka-lukanya adalah tidak lanjut dari Nabi SAW untuk menyalahkanmu atas pekerjaan terbaik. Al-Fadil bin Ayyad mengatakan, pekerjaan terbaik aku selesaikan, dan koreksinya adalah bahwa pekerjaan itu jika itu selain itu tidak diterima. وإذا كان غير صواب لم يقبل. فالمرء إذا رفع يديه وصف قدميه وحنى ظهره في ركوعه ثم جعل وجهه وأعظمه 7 على الأرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قابضا ليديه حيث تقبض ناشرا ليديه حيث تنشر في الصلاة، فإنما فعل ذلك سنة واقتداء فعظم أجره. ولذلك أيها الإخوة، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. هذه الأثر نقل عن سفيان رحمه الله تعالى، والسبب في ذلك أنه إذا ذكر العلماء والعلم والصالحون وصلاحهم اشرأبت النفوس وطمعت أن تكون مثل هؤلاء، فقلدتهم وحاكتهم فيما هم فيه فاضلون لغيرهم من الصلاح والعلم والتقى والزهد، فحين ذاك تأتي البركة والخير الذي يعم السامعين. Dan jika tidak dihargai, seorang tidak terbungu jika dia mengangkat tangannya, meluruskan kakinya, menekuk punggungnya dengan membungkuk dan kemudian meletakkan wajahnya dan 7 anggota besar di tanah,
seperti yang diperintahkan Nabi, damai dan berkah Allah besertanya, untuk memegang tangannya di mana dia dikutip 12 kali kepadanya, di mana mereka tersebar dalam doa. Karena apa yang saya tahu adalah 1 tahun waktu, dan karena itu saudara-saudara, beberapa ulama, orang-orang yang berpengetahuan, semoga Tuhan merahmatinya, menyebutkan bahwa kita orang-orang benar disebutkan rahmat turun efektif. Mengutip Sufyan, Allah yang Maha Kuasa, dan alasan untuk ini adalah bahwa jika para ulama yang jujur dan kebenaran mereka disebutkan, jiwa-jiwa mau minumnya tanah air dan tanah air, bahwa orang-orang seperti itu meniru mereka dan gerakan mereka ketika mereka berada di dalamnya. Mereka meninggalkan kita yang lain dari bagi ilmu pengetahuan, budaya, dan pertapaan, berkah dan kebaikan yang berlaku di kubur. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.